Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita nak masuk kepada chapter 2, Hardware and Software. Okay, pada chapter yang lepas, kita pun dah tahu berkenaan dengan introduction kepada Internet of Things. Okay, so awak dah dapat sedikit overview lah apa yang dikatakan sebagai IoT dan contoh-contohnya. So dalam topik hardware and software ni, kita nak combinekan ataupun kita nak integratekan kedua-duanya untuk kita jadikan satu the end of produk dia apa, projek ataupun output yang terhasil. Okay, understand microcontroller MCU as the core of IoT embedded system platform. MCU stand for microcontroller unit. Can be thought of as tiny computer that can be added to any physical object or space to give it a brain. Maksudnya microcontroller ni adalah dia punya otak lah untuk kita masukkan semua yang kita telah programkan ke dalam dia punya microcontroller. So they contain one or more computer processor along with memory and programmable input or output peripheral all in a single integrated circuit. So dalam kita gunakan contoh microcontroller Node MCU 8266 ni, dia ada pin input dan output. So daripada situ kita akan develop satu circuit berdasarkan kepada pin yang telah kita declare dekat situ untuk kita bagikan arahan di dalam kita punya Arduino yang integrated design environment tu untuk kita codingkan dan kita burnkan ke dalam MCU ni, iaitu microcontroller unit. So MCU are different from the microprocessor that are found in a personal computer because they are specifically designed for embedded application where computing is not the sole purpose of the application. So microcontroller dengan microprocessor adalah dua benda yang berbeza lah. So kita yang sekarang ni yang kita belajar dekat IoT ni kita belajar tentang microcontroller. Okay. MCU have less capability than a standard computer processor. Their low cost make them a more practical option for adding computer capabilities to an object space or process that doesn't have them. So dia mempunyai keupayaan seolah-olah macam processor juga, tapi dalam cost yang lebih rendah. Kalau kita tengok microprocessor adalah lebih mahal nak compare dengan microcontroller. Kan dalam kita punya CPU, kita gunakan microprocessor. Tapi untuk mini project, kita gunakan microcontroller. Okay, think of something like a warehouse, bridge or industrial machine that typically doesn't contain a computer. In cases like this, adding an internet-connected microcontroller provide enough computer power to enhance these things without adding the higher cost and complexity of standard computer processor. Okay. Okay, understand microcontroller as the core of IoT embedded system platform. Key features of microcontroller. So kalau kita nak beli microcontroller, kita kena tengok dia punya features ni adalah dia punya ciri-ciri. Tapi dekat industri, ada satu microcontroller yang sangat powerful iaitu yang dikenali sebagai Raspberry Pi. Tapi yang kita gunakan dekat Politeknik adalah jenis microcontroller yang lower spec lah. Tapi still lagi boleh kita menghasilkan projek-projek Internet of Things yang menggunakan Wi-Fi. Tapi dengan kos yang murah tu, kita dapat menjimatkan lagi lah kita punya penghasilan output dalam bentuk mini project. Kalau kita menggunakan Raspberry Pi, dia punya kos untuk beri Raspberry Pi sahaja untuk satu unit lebih kurang 300 hingga 500 dengan dia punya set lah. Tapi dengan menggunakan Node MCU ESP8266,
kita boleh dapat jimatkan lah, tapi kita tak boleh nak menghasilkan projek yang lebih enhance lah, lebih bagus. So maksudnya awak perlu tahu bahawa di industri mereka menggunakan Raspberry Pi tu tadi. So dekat sini, in order to be able to determine which microcontroller will work the best with your application, you will need to know some of the key features of microcontroller and what they do. Kan? So sebenarnya dalam dekat industri ni banyak sangat microcontroller. Apa purpose yang kita gunakan? Kita nak buat projek yang berkaitan dengan apa? So dekat situ user boleh pilih lah berdasarkan kepada dia punya features. Okey, tapi yang saya nak tunjuk kat sini adalah kita menggunakan non-MCU 8266 lah. Okay, bits, daripada segi bits dia, microcontroller are typically sold by the numbers of bits they offer. This impact the speed with which they are able to perform non-trivial computation. Okay, bits yang rendah lah yang kita gunakan untuk ESP8266 ni. So still ada RAM and access memory. Is fast access memory doesn't not retain data in absence of power. All MCUs come with a certain amount of RAM which allows your microcontroller to quickly perform various action. Maksudnya dia kena simpanlah data yang telah kita programkan tu untuk kita hasilkan nak connect dengan internet dan kita run the program. Okey, setiap kali bila kita menggunakan node MCU yang sama, kita buat programming yang baru, node MCU ni boleh replace. Maksudnya dia boleh erase yang lama dan kita replace dengan new programming. Tapi kita simpan file yang kita telah coding tu di dalam kita punya Arduino platform, IDE tadi. Okey. So flash yang ada pada node MCU 8266 ni is a computer memory that retain data in the absence of power. At least some of this is essential and is very useful for features like the offline storage. Seterusnya, dalam key features ni ada GPIO. GPIO stand for General Purpose Input Output. Nampak tak masa yang minggu lepas dalam practical work 1, keadaan fizikal node MCU tu sendiri ada lebih kurang ada 18 kaki. So setiap kaki tu ada dia punya maksud dia tersendirilah. Yang mana satu input, yang mana satu power, mana satu ground. So nanti lita-lita yang telah kita sambungkan pada breadboard, kita akan connect dengan kita punya node MCU dan node MCU tu kita akan berikan power supply dia berdasarkan kepada kabel yang kita sambungkan kepada USB kabel yang kita sambungkan pada laptop. Okay, these are the pins that you will use for the connecting your sensors and actuator to the MCU and the internet. So dalam projek kita perlu adanya sensor dan actuator ni as dia punya output. So the number of pin can range from the 1 to the 100 depending of the microcontroller. Okay, daripada segi connectivity, this is how the board and application connect to the internet via Wi-Fi, Ethernet or some other means. This is an important aspect of connected sensor application, so we'll go over this topic later in the book. Okay, untuk projek-projek yang berbeza, terdapat banyak sensor-sensor yang berbeza juga. Kan, ada yang sensor yang sensitif dengan pencahayaan, ada yang sensitif dengan kelembapan, ada yang sensitif dengan cuaca. So ikut kepada projek awak. So apa sensor yang sesuai untuk digunakan dalam projek awak. Okey. Selain daripada itu, power consumption adalah critically important for connected sensor application, particularly so when your device has to rely on something like battery or solar power. Okay, so kita punya node MCU ni kita memang kena bagi supply lah.
paling maksimum supply pada node MCU adalah 3.3 volt. Okay. This spec will tell you how power hungry the MCU is by default and whether or not it supports power conscious programming technique. So development tools and community, it is important there is a mature set of tool, documentation and community support to help build program that will run the MCU or select your application. Okay, choosing a microcontroller for your IoT system. Availability. Can you easily get the MCU that you want and in the quantity that you need? This is important to consider at the beginning of the process, especially if you want plan or scaling up your system later on. Okay, so dalam amali daripada practical work 1 sampailah practical work 6 dan mini project, memang kita akan menggunakan node MCU 8266 sahaja. Okey, sebab kita Politeknik tak bagi tiada bajet yang diberikan. Jadi node MCU ni adalah yang the lowest cost lah yang kita boleh provide pada student untuk dia faham konsep macam mana pelaksanaan IoT tu tadi. Jadi sebelum ni saya cakap dalam proses penghasilan IoT ni, proses penghasilan IoT ni berlaku adalah daripada user menggunakan Wi-Fi untuk dapat control sesuatu, melihat output. So dekat sini dia punya function Wi-Fi dia untuk pergi lebih jauh, enhance lebih jauh tu sama saja dengan microcontroller lain yang berada kat luar. Tapi daripada segi punya RAM lah yang dia tak boleh nak buat lebih daripada tu lah. So kalau macam tu awak kena beli types of microcontroller yang lain. Macam mini project 1, kita dah kita dah explain pada pelajar projek 1 untuk mereka beli jenis Arduino Uno ataupun Arduino Nano untuk mereka punya projek. So yang zaman sekarang punya mini project adalah lebih complicated daripada segi penghasilan programming je lah. Okay. Daripada segi power, how much power will the MCU need? Will it need to be wired or can you use a battery? Energy efficiency is extremely important to consider for industrial IoT application because you want to minimize the need for sending maintenance crew to inspect each infrastructure. Okay, daripada segi cost, how much does each unit cost? Does the price make sense based on the value it will deliver? Again, you will want to think about scaling the project up later. Make sure that your IoT budget support including more the MCUs you choose. Okay. Kadang-kala bagi penghasilan projek IoT ni ada platform-platform yang pelajar kena bayar dekat internet. Kan? Sebab kita kadang-kadang kita kena sewa platform tersebut. Ada platform yang dia dah bagi default basic platform tapi kita pun boleh nak buat develop your own interface sendiri. Kan? So lepas tu kalau kita punya interface tu nak diguna pakai, maksudnya kita kena sewa pula dengan platform tersebut lah. Kan mana-mana website yang kalau kita nak continue dan kita nak gunakan memang untuk kita punya monitoring system or whatever, memang kita kena buat pembayaran sama ada daripada segi bulanan ataupun tahunan. Maksudnya kita punya platform tu aktif lah. So kalau kita setakat mini project just untuk gunakan dalam sebulan atau 2-3 bulan sampai the end of the semester, so kita cari sahaja yang percuma. So yang penting dekat sini pelajar tahu konsep macam mana IoT ni berlaku dan proses penghasilannya. Okay, dalam development kit is a development kit available. Development kits are an excellent way to get started with the MCU you choose because they are designed to give customer an out-box experience. This will make the development of your IoT application much easier. Okay, dekat Lazada ataupun Shopee,
mereka telah buat set untuk IoT. Dia dah siap bagi dia punya kabel, microcontroller, sensor. So, maksudnya kita kena buat projek tu berdasarkan kit yang dibagi. So, kalau student nak buat projek yang lain daripada set yang diberikan, so kita boleh beli komponen tu loose lah. Mungkin sensor ni kita beli dekat website ini, kan? Microcontroller kita beli dekat website lain. So kita mix and match lah, then come up with satu produk yang you suka, yang you nak bangunkan. Okay. Development support is a good documentation for your MCU available. What is the community surrounding this board like? These factors are crucial in order to make informed decision how to use your MCU properly. A good online community can help guide you when you are stuck or encounter a problem with your implementation. Okay. Kalau kita tengok dekat internet, YouTube, sebenarnya banyak dah projek-projek IoT yang dibangunkan. Saya tak kisah student nak follow, nak tiru sebiji pun sama macam yang dekat YouTube ataupun internet. Kan, sebab kita yang akan bangunkan sendiri, kita beli barang, kita bangunkan sendiri. So, daripada situ saya nak, at the end of project tu, saya nak tengok yang successful lah. Kan? So, ada juga pelajar ni kadang-kadang dia dah ikut sebiji macam yang reference from YouTube tu, tapi apa silapnya pada dia punya circuit yang dia buat tu kan. So mestilah ada kesilapan daripada segi programming lah. Biasanya berlaku bukan daripada segi hardware tapi daripada dia punya programming. Okay. So top hardware platform for Internet of Things. Ni banyaklah daripada sebenarnya dalam Arduino, non-MCU 8266 ni adalah daripada grup Arduino. So dia macam dia mempunyai adik-beradik yang lain lah kan. Dalam Arduino ada Arduino Uno, Arduino Nano. So dalam Arduino tu sendiri ada non-MCU dan dia boleh sebenarnya apa ni yang kita nak gunakan microcontroller mengikut kepada kita punya projek yang kita nak hasilkan. Okay. So ini adalah IoT hardware development platform used in a practical work and mini project ni seperti mana yang saya cakapkan tadi itulah. Okay, awak pun dah tengok daripada practical work one, awak dah pegang, dah tahu mana button on, reset, nak tengok dia punya flash, mana port USB, mana pin-pin yang berkaitan, mana yang apa ni input untuk 3.3 volt, mana dia punya output, kaki ground tu semua. So the modules are usually low cost, low power and easy to use. Kan, paling murah lah yang kita gunakan dalam amali. Hanya harga plus minus daripada 19 hingga RM25 lah. Ikut Shopee ataupun Lazada. Kadang dia main harga dekat situ je. Okay, this among other factor enter them to hard-end hardware designer. The ESP chips come with a lot of flexibility and can be used either as a Wi-Fi module. Okay, yang penting dekat sini, microcontroller yang kita gunakan ni memang sesuai digunakan sebab dia menggunakan Wi-Fi dekat sini. Connected to other microcontrollers are used in standalone modes without additional microcontroller. So ESP8266 boards are easy to learn and can be used with any microcontroller to build. Okay. Okay, identify different types of embedded controller module specification. Tu yang saya cakap tadi, ada port. Ada pin layout and logic level signal. Okay, voltage yang diberikan daripada 3.3 volt hinggalah 5 volt. Okay, daripada segi microcontroller tu sendiri, dia ada memory, ada speed, power use, security features. Daripada segi connectivity, dia boleh jadi untuk short distance dengan menggunakan Bluetooth ataupun Wi-Fi ataupun selular dan cost and support. So untuk reference, awak boleh klik lah dekat link yang diberikan ni.
Okey, ni daripada segi comparison. Sebenarnya dalam group of ESP ni, dia ada ESP 8266 dan ESP 32. Okey, daripada segi comparison dia sebenarnya tak banyak beza lah. So sebenarnya ESP 32 ni dia lebih mahal nak compare dengan ESP 8266. Kalau kita tengok dia ada dia punya kelebihan dan kekurangannya lah. So dekat sini daripada segi apa ni GPIO pin dia ada, kalau ESP 8266 lebih sedikit nak compare dengan ESP 32. Okey, ini dia punya specification yang kita boleh refer lah. Okey. Daripada segi comparison yang seterusnya, daripada segi processor, operating voltage, port, memory, clock speed, power use, security features, connectivity, cost dan support. Tu yang saya cakap tadi. So ESP 8266 ni still kita menggunakan Wi-Fi, tapi nak compare dengan ESP 32 ni dia punya harga dia lebih mahal sedikit lah. Okay, what is IDE? An integrated development environment. Is a software application that provide comprehensive facilities to computer programmer for software development. Okay, so dekat sini IDE yang kita gunakan adalah kita menggunakan Arduino. Arduino ni adalah satu Windows lah yang untuk kita gunakan untuk kita bangunkan programming kat situ. Dan kita boleh upload kita punya dalam kita boleh save dalam Arduino dan kita boleh embeddedkan ke dalam kita punya Node MCU 8266. Okay, so normally consists of source code editor, build automation tools and debug. Awak mesti sebagai pelajar di TKS memang akan bermain dengan source code. Lepas tu build automation tools and debug. Maksudnya debug ni kita run lah. Kalau successful kita akan get the output lah. Kalau misalnya kita punya debug kita fail, maksud kita kena buat coding pembetulan kepada kita punya coding. The boundary between an integrated development environment and other parts of the broader software development environment is not well defined. Okay, sometimes a version control system or various tools to simplify the construction of a graphical user interface are integrated. Okay, dalam kita punya subjek IoT ni, kita juga kena menghasilkan satu graphical user interface untuk kita bagi tahu kepada user bahawa ini adalah kita punya main page yang kita nak bagi tahu apa nama kita punya projek tu. Okay. Okay, sometimes a version control system or various tools as well the construction of graphical user interface are integrated. Ini seperti mana saya cakap tadi lah. Many modern IDE also have a class browser, an object browser and a class hierarchy diagram for use in an object-oriented software development. Okay, kita akan bangunkan satu interface yang ada button click yang kita boleh bagi kita boleh control button tersebut untuk kita tengok apa dia punya output. Mungkin output dia kita tengok apa, dia menyala, dia off, ataupun kita nak tengok analisis data yang dikeluarkan oleh projek yang kita buat. Sebab dari sensor yang mengesan the end of product tu, apa yang berlaku pada kita punya data analisis tu tadi. Okay, IDE using Arduino. Ni yang saya cakap tadilah. Install ESP8266 file system uploader in a Arduino.
Kan yang ini pun awak dah telah buat dalam amali yang pertama. Kan, ni dia punya paparan pada Arduino. Awak kena tahu dia punya menu, dia punya tools kat sini dan dia punya toolbar-toolbar yang digunakan. Okay, verify, ada upload, ada new file, ada open, ada save. Ni adalah paparan untuk kita buat dalam Arduino. Okey, dalam programming Arduino mesti akan bermula dengan void setup. Dan diikuti dengan void loop. Sebab kadang-kadang kita nak buat projek tu dia boleh berulang banyak kali kan. So kita kena follow the basic step penghasilan coding dalam Arduino. Okey, seterusnya ini pun awak dah tengok tadi. Okay, explain the software part embedded system board. Okay, di dalam ini adalah dalam kita punya Arduino tadilah. Ada include several tools to automate and speed up process. Translator, this compile or interprets the code. Auto documentation, this explain the function and purpose of the code. Example, nothing the modules and variable use and it expected behavior and collects this into a text file that can be used by others developer to understand and how why the code was created. Lepas tu dia ada libraries. Okay, dalam libraries ni dia ada bagi the basic punya programming lah, example dia. So kadang-kadang kita boleh gunakan dia untuk reference atau kita ubah sedikit daripada coding yang diberikan untuk kita sesuaikan dengan projek yang kita hasilkan. Okay, this function that are not included in the core part of the programming language, this function can be imported and used at the start of the program code. For example, in Python, the Turtle graphical library provides access to some simple drawing and graphical tools. View automation, these tools save time by automatically doing the process that would otherwise be done by hand. And this could include testing on compiling. These tools are extremely used when a program has many thousands of lines of code. They improve the quality of the software, minimizing bad software build as well as saving time and money. So dari untuk debugger, this is a program within the IDE that is used to detect error. Kan? So kita tahu debugging ni macam kita buat run lah. Kita debug the program yang telah siap. So kalau debugger detect as an error, it may suggest what the type of error is and what line it is on, and kita pun buatlah dia punya correction. Okay, so arahan dia, understand embedded system development software and tools. Install and configure IDE software for related embedded module. Do it in practical work one. So ini pun kita dah settle, dah buat. Construct a simple hardware connected and perform compiling, uploading and testing. Okay, yang ini pun kita dah buat. Kita ada tengok dua keadaan. Satu, kita tengok daripada segi dia punya flashing yang keluar daripada node MCU tu. Kita boleh tekan function button reset. Dan kita boleh tengok dia punya output yang kita letakkan LED. Kan? Dalam LED tu dia punya blinking. Kita boleh control dalam delay yang kita tetapkan dalam kita punya programming. Semua tu dah selesai lah. Dan awak pun telah buat. So awak dah dapat dah dia punya gambaran macam mana nak buat the next punya practical work dengan menggunakan node MCU 8266 ni. Okay, apply sensor as a things. Dalam projek ESP8266, projek IoT, memang kita kena combinekan dengan sensor. Kalau tak ada sensor, dia tak tahu nak detect apa kan. So, apa yang dia nak cuba hantar data pada kita. Benda ni tak akan berlaku sekiranya tak ada sensor lah. Sensor adalah the main component yang kita akan gunakan dalam IoT. So, untuk menghantar, kita buat connection
nak tengok sensor tu pergi ke mana, apa yang detect, dalam tu kita nak kena gunakan Wi-Fi lah. So sensor is allowed to create information from action, generate terms intended to capture the concept of sensing system comprising sensor, microcontroller, modem, chips, power source, and others related devices. Different sensor capture different types of information. Okay, accelerometers measure line acceleration, detecting when an object is moving and in which direction, while gyroscopes measure complex motion in multiple dimensions by tracking an object position and rotation. By combining multiple sensors is serving different purpose.